Nemoj slučajno zaspu. Ima kod kruleta, bit će muzika. Terorizam još nije krenuo. Dobro, za 12 minuta će terorizam nastupiti. Vjerovatno isti ovakav. Dok to ne nastupi, ajmo mi da vidimo šta je to bilo. Šta je to bilo? Ne trošite! Jebem ti sunce. Ja sam plamen, vi ste dim. Ja ne bljedim, već jačam Feniks tim. Mirza, ali ono što se desilo je da su svi bili sprovedeni u Razgovor. Znači uopšte nije imao namjeru da Nisi. Eto, tako je. Da li sam ja, Elvira, Elvira na... Ja sam u izjavi na... Ja sam učio... Sam dala tu dozvolu. Znači onog trenutka kad je ona rekla objavi to i to, ja sam objavio to i to. Kad je ona rekla želim da idem u live, ja sam rekao napravit ćemo live. Znači ništa bez njene dozvole nisam učinio. Da mi spusti slušalicu, znači spusti slušalicu za koju sam tražila dokaze za svoje pare koje sam donirala ljudima koji su potrebno. Nemoj ti lagat na čovjeka! Nemoj ti linčovat, ženo! Nemoj lagat! Imaš dokaz ti neki da... Nemo ramulji, dedi, kupatilo, 1600 koja je donacija bila nemoj lagat, eno kupatilo, u kupatilu. I bacite u vodu. Hvala ti puno. Ništa, svima prijatno i čujemo se. Ćao, čao. Ljudi, ovi koji nisu razumjeli zašto je Elvira rekla bolje je dati onima koji su ubijali nego ramuljima. Zamislite vi kolika je ogorčenost u njenom srcu, u njenoj duši, da je žena spremna reći i to koliko su je pokrali. Kaka ogorčenost kad ne kradu? Ako ima, ženo, misliš da kradu, ima institucija, prijavi instituciji. Zašto po YouTube-u? Koliko su joj bol nanijeli, da za njene pobijene, umrle i sve ostali. Zamislite koliko su spremni, znači koliko su njoj nanijeli bola da je žena spremna i to da kaže. Svi oni koji je osuđuju ne razumiju ono što žena govori. Da za svoje pare koje je zaradila svojim rukama, to jest njen muž i preko svoje firme, ima pravo da zna gdje su ti novci. Ima pravo da se buni, ima pravo da pita šta je sa njenim novcima. Nema. Znači, toliko je ta bol kod nje jaka da je spremna dati te novce i onima najgorima koji su činili to sve, a ne ramuljima. Jer ona sad nakon ovoga ramulje smatra gorima od njih, jer su je iskoristili, prevarili, ukrali, ponizili, u lajvu ismijali i svašta drugo i svašta drugo. Još jednom vas molim srca za Elviru i nemojte osuđiva ženu. Žena ima jedno dobro srce i samo je željela da pomogne i ništa drugo. Eto, to je. A mi ćemo još nastaviti kratko ovaj video koji smo počeli i onda ćemo sa tim završiti. Nismo čuli, ja sam sinoć gledao poruke. Ja, ne znam, ima puno da znam da nisam teo smeta, vidio sam da si u poslu. Ja to ne opravdavam, niti bi opravdavao, to su znači riječi gospođe Elvire, koja je to na takav način rekla da je toliko povrijeđena da bi to uradila, znači na takav način, to ja svoje mišljenje i svoj sud na to neću dodavat. Znači ja dobro znam šta je se desilo u Srebrenici i ja to ne mogu ničim opravdat, ničim, kako se zove, ne postoji način da to opravdam i to, ali svako ima svoju odluku, svoj karakter, svoju dušu i sve ostalo. Znači za mene će uvijek Srebrenica ostati drugo mjesto genocida u Evropi i to je to. Tako je proglašeno i to je ono što je bilo. A opet kažem, razumijem koliko je povrijeđena, zašto je povrijeđena i da je čak spremna dati i nekima drugima koji su činili takve zločine više nego ramuljima. Jer ona ramulje smatra većim zločincima od tih ljudi. Ono što je se desilo Mirza sinoć je to da je iz Udina zvala tvoju majku i da je ona tvojoj majki rekla kako je tebe poslao u Lutvo, a da sam ja kupio ti benzin, a da je Amer to finansirao sve. Tvoja majka poslije toga zvala Lutvu da vidi gdje si ti. Gorane, Jasenovac je genocid isto. Pitala je ga gdje mi je dijete. Zašto si otišao u Hamdi i zašto je se to sve desilo? Znači mi smo od prije imali privatne, znaš, mislim da prije nego što si ti počeo da snimaš za YouTube, mi smo imali neke privatne nesuglasice, s ovom i majku, lago je da sam ja... Evo razlog pravi zašto je Mirza otišao ramuljima. S ovom majku, to me jako bolilo kad neko kaže da sam nekom opsao majku. Ona to Irena zna i ona je toga svjesna i njoj je pola familije pobijeno u Srebrenici. Ali ti ja opet kažem, razumim njenu bol i zašto je Hamdiju stavila gori od tih ljudi. Zašto? Zato što je krvavo dala svojih 13.000 i na kraju je ostala
prevarena, iznevjerena i tako dalje. To je njen komentar, ja imam svoje mišljenje i to će tako ostati. I pustio sam ženu bez ikakvih, kako se zove, cenzura, da kaže sve ono što ima. Ako ćete me zato i mene osuđivati, bujrom, osuđujte me. Neko ne psujem, svi me dobro poznaju na YouTube i na sa starog kanala i sad novog ja nikad ne psujem. I tu Pa stani, šta ja gledam ovo ako ima... Samo malo. Gdje je ovo originalno? Samo. Aha, evo ga. Gorivo na benzinskoj pumpi, ko što stoji ne znam kako se zove. Da, ali iz Udina reče da si imao 4 kanistera i da je bio još neko s tobom i da si ušao u fizički sukob valjda sa njenim Hamdinim bratom. Čitam, Marela, šta ima? Nisam ja imao 4 kanistera, imao sam 3 kanistera po 3 litra sa ručkama koje, znači, to nisu kanistere, to su neke veće flaše od 3 litra. Ja sam nosio benzin na pumpi za svoje pare, znači ja sam otišao ugaćit se, znači pješke sam otišao došao sam u Vitez, otišao sam pješke, tamo, znači sa te 3, našao sam pored kontejnera te 3 prazne boce, htio sam da kupim neke flaše i tako sa benzinom, htio sam da zapalim put, nisam htio uopšte da naškodim ni Hamdi, ni Izudina, ko vjeruje više Izudini? Evo rekla 4, slagala je za 1. Ja, rekla je da si... Ukupno 9 litara gore, 3 pakovanja po 3 litra. 3 pakovanja po 3 litra. Ja, rekla je da si dobio šamarčinu od Hamdinog brata, da si pao... Nisam dobio šamarčinu od Hamdinog brata, Hamdin brat je meni izbio 2 zuba, Hamdija je došao uzeo... Samo 2? Šta ima? Nema ništa što ima kod tebe. Samo 2? I onda me on nesvijestio, kad sam došao s sem, poljevali su me vodom, kad sam došao sem, Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Esko, sam 5 eura, evo za kutiju cigara, thank you very fucking much. Kaže, halo Jugosloven, sad te imam u svojim rukama, rekao nije Jugosloven, rekao Mirza je, rekao nije Jugosloven nema nikakve veze sa ovim, niti bilo, rekao koji je YouTuber, onda me je ufatio za kosu i onda me on udario, on mi je izbio 2 zuba, ko sam izbio tu, to su uzeli kao dokaz, ušivena mi je usna lijeva, onda me još udarao u lice, u predijelu lica, većinom znači dobio sam udarce i sa lijeve strane kad sam pao, onda su me udarali i on i njegov brat nogama, tu šta radiš, tu rukom, pa vidite šta radi, vidite, ja sam postao po putu, gorivo i ovako liniju napravio i htio da zapalim. Znači to što si ti otišao tamo, to je od prije tvoj sukob koji si ti imao sa Hamdijom gdje on tebi psovao majku i sve ostalo, jel? Da, psovao mi majku, a najteže mi je bilo što je on rekao da sam ja njemu opsovao majku. Nije problem što on nije meni jednom opsovao majku, jer meni je opsovao milion put majka, jer meni je bilo teško što nije javno. Javno što sam ga molio oko 20 videa, molio ga da se javno izjasni da mu nisam opsovao majku, jer to mene boli kad mi neko kaže da sam opsovao, ja ne psujem. Znači, Hamdija mi je nanio teške tjelesne povrede, mogu ja ući, uključiti video, da vidite krvi koliko je na meni, da vidite... Ja ću te zamolit, Nije tebe Hamdija dodio. Dodio te nije. Ja ću te zamolit da mi slikaš tu svoju izjavu u policiji i da mi je pošalješ iz razloga što su sad svi ovi kreteni po YouTube-u se digli i govore kako smo te mi nagovorili na to, iako se ja s tobom nisam dugo čuo, Amer s tobom i nema kontakt, Lutvo isto se... Da, i problem je taj sad što se masovno objavljuju videa kao da smo mi učesnici u tome svemu i da smo mi tebe nagovorili, zato sam te Mogu
oni pisaš, ređe sam se tebi odmah, čim sam dobio konekciju, znači čim sam palio telefon, sad izašao iz policijske stanice, trebao sam večeras u 11 izaći, kaže, ali dobar si mamak, fino se ponašaš, kaže, pa ćemo te pustiti, kaže, 5-6 sati ranije, kaže, ajde kući. Šta će bit Mirza dalje s tobom? Pa evo, tu sam, tek sam pušten, došao sam da popim kafu jer nisu u policijskoj stanici me također tukli, jako su me tukli, udarali do te mjere da sam pao, da sam izgubio svijest. Znači tukli su te u policijskoj stanici, jeli? Jesu, inspektor, znam imena i prezimena i sve, tukli su me jako, su me tukli, prvo me istuku, pa kad padnim pa me jedan drži, pa su me udarali sa onom starom pacom, onom gumenom, udarali su me, ima znači vidljivo, sad slikano, moram izvati ozidni list za Handiju, ovo što mi je razbio, pošto on mi je izbio samo da... Znači, Handoj te tuko tek kad si bio na zemlji nakon što je te njegov brat udario, jel? Jest, brat me njegov udaru i onda ti sam pao na zemlju, ali kad sam pao na zemlju, Handija me uhvatio za kosu i odigao me se na me i tako me tuku. Ja sam govorio da nisam neću ja tebi, on je došao si da mi kuću zapali, neću, ja sam došao, rekao sam mu put, rekao da osvijetlim benzinom, Da. Ja, znači nisam bio ni blizu njegove kući, apsolutno ni blizu. Znači nisi ušao u dvorište jer oni kažu da si ti došao na kuću. Ne, nije tačno, nije tačno, što nije, pa on je snimao s kamerom, on je se snimao, ne znam da li ima. A ti nakon otišao iz Srebrenika u Vitez da put neki zapališ? Nakon iz čista mira bez razloga? Šta je izašlo? Da li nije ništa izašlo, Mirza, oni su sinoć objavili samo video kako je se desio napad na kuću, kako smo mi... Oni su sve snimali s kamerama, oni su čak donijeli neke reflektore da mene snimaju, kako mene udara, sve je to snimljeno, dok nije došla policija, onda su oni pogasili te reflektore, neke, led, radi se o... O, i u mraku te udarali, jebem li im? LED reflektorima koji ja nisam do sad vidio, da ja ako upućem tenku, ti to dobro znaš, ja ako sam upućem tenku da onake reflektore i onake osvjetljenja profesionalno nisam vidio, da onako snimaju, tak kad je policija došla rekla da je odmaknuta svjetla, i on se pitao zašto ta svjetla, ja sam vidio oni da snimaju, ima kompletan snimak toga. Znači ti nisi imao uopšte namjeru da naudiš ženi, djeci i to ostalo. Ne. Ma nije imao, pa onako, pa meni zna na past, ja znam otići u Olovo, znam otići u Banja Luku, zapalim jedan sokak, istresen kanister goriva, zapalim sokak i vratim se kući. Nemam sad namjeru, odim onako, naumpane mi to ko hobi. Ne, ja sam htio da samo ne osvijetlim put. Pa ne, u Vitezu rasvjete, pa treba gorivom osvijet put, pa ja. A mi smo retardirani, ja. Da bude, znači ja sam uzeo, znači... Ja, da se lijepo vidi, da. Napravio liniju. Da ne, kad neko hoda, šeta, da ne bi upao, razumije, da vidi se fino, da bude osvjetljeno. Napravio liniju, znači... Fluorescentna vatra, osvjetljava. I kako ide jedan kanister, ja sam, znači, išao, Da, pa ja sad kontam, Mirza... Bila oko 300-400 metara daleko od mene, znači, kuća, znači, ni blizu kuće nisam došao. Ne blizu, ti bio oko Neuma. Ne blizu, znači, valja čitav noć ići da dođeš do... Taj, sa gorivom i onda... Znači, ostalo mi negdje možda, znači u tom trećem, hajde da ga nazovemo kanisterom. Ja. Sad, meni dole... Ne mere to ni nazvat, sad da kažeš da je kanister bio, nit liči, nit... Terorizam je započeo. Dobro, da sam da čujemo Sad u glavu, jer da si ti htio da počiniš ubistvo i da ih zapališ, tebe ne bi pustili sad iz zatvora. Tako je. Ja bi ostao bi tu u pritvoru, nego sam se zadržan u pritvoru zbog njegovog brata. Jebem li mu? Nije mogo, oni bi mene i prije pustili, ali nije bio ovaj koji vadi otiske, jer ja nisam uspio to zapaliti, sam polio, ali nisam uspio, jer su oni mene vidjeli. Pa ništa onda. Šta, kako, nemam pojma. Pa ne znam čemu onda halabuk uopšte ako nisi uspio. Valjda se čovjek protjeruje samo ako uspije. Da li taj njegov brat koji me je, znači, onesposobio,
koji je malo prije, on je zadržan na stanici, on je još u pritvoru. Znači, brat od Hamdije Ramulja je uhapšen i u pritvoru je, jel? Jest, u pritvoru je i neće ga pustiti, ne znam kad. A šta je sa Hamdijom? Sa Hamdijom ne znam, ali sam vidio njegovog brata vidio sam da su ga pored mene proveli, kaže, ajde ti, kaže, momčino, još ovam, kaže, moramo vidjeti tebe, kaže, čujem, ja sad stajim tu i čujem, ja sam već dobio otpust iz stanice i to ću slikat i poslati za Adok TV, što bi uradio. Pokušaj osvjetljenja puta u gaćicama, tebe će stajati od 1 do 3 godine zatvora. Za Adok TV i sve, osim što ne bi uradio, naprijed da mi Adok TV kaže idi tamo Mirza uradi to i to, ja bih rekao ne, ja ću raditi to ako ja nešto, ako ja ću to je moja volja. Aha, dobro da znamo. Znači Mirza, još jednom da razjasnimo Mirza. Da li te iko od nas platio, nagovorio ili kontaktirao da odeš Hamdi na bilo koji način? Apsolutno ne, pogotovo nije Adok TV, a sam Romačićem nikad se nisam čuo uživo, ni da sam mu čuo glas, da ga pozovem, znači kao to da je Amir finansirao nešto, nije ništa finansirao. Jeste pitali u policiji koji te poslo, jel te ko poslo? Zato su me udarali, u policiji su me... Jebem li im bezobrazno? Znači, nanijeli teške tjelesne povrede u policiji, udarali su me, sinu su me stavili u vozilo i vozali su me, da kažem kako sam došao, stvarno nisam znao taj put, da kažem, jer ja sam prvi put u ovom gradu, ja sam u ovom gradu... Jedno, odnese Mustafa sir od Hasibe. Nemoj zvjerat okolo ko šta radi. Bio prije 20... Možeš li reći imena policajaca koji ste udarali? Pa, ja sam te u izjavi navest na početku, u izjavi... Nema to navoditi. Gospodine, ja hoću prvo da kažem imena kome je udarao. Ne. Kaže, nije problem, inspektor jako fin. Momak. Gospodin čovjek, kaže, može, ali kad sam vidio kako se oni... Momak, prvo i osnovno niko te udarao nije, molim te, ne kleveći, u policiji bar. Ponašaju druga smjena, ta ista smjena koja je bila sa njima, znači, bilo je četvorca koja su me udarala, a bilo je 10 koji nije htjelo da me udari, nego su me samo gledali kao osobu koja je pošla da zapali nečiji kuća, a ja sam napravio tu liniju gdje nema uopšte prometa, gdje nema kuća, nema rasvjete, nema... Što nisi u Srebreniku napravio tu liniju? Što ćeš ići 3 sahata da napraviš liniju? Kablova, nema interneta, nema ništa, nema signala, čoveče Boži. Znači, to je rupetina jedna. Ja nisam znao da su Gaćice onolike, to nije malo selo. Znači, faktički oni s tebe na ulici ufatli i tu te tukli, to je pokušaj ubistva, jebote, ako ste tako tukli na zemlji. Pa oni su htjeli mene da me ubije, jer ja sam čuo iz Udinu kada je rekao. Pa dobro, kad čovjek hoće osvijetiti put, a ti ga hoćeš ubiti, jeste u pokušaju ubistva. Sad čovjek rasvjetu montira, ti ga napaneš. Pa jes, pa i trebate. Hamdija, dosta je više, ubićeš ga. To sam čuo iz Udine, a onda sam prije nešto ću past u nesvijest vidio iz Udina kako meni pljuje u lice, pljuvala me, osjetio sam to, približila mi cela kolicu, facu mi se približila, pljuvala u mene, govorila Jugosloven gotov se rekao, Jugosloven TV nema veze s ovim, nema ni bilo koji youtuber, nam bolma rekao da ukucajte kultura i istina i pogledajte vide, da li ima igdje neki video da ja vas prozivam. Ona je nakon toga Mirza upalila live i u live-u je svašta govorila kako su oni najjača familija, kako su oni zajebani. Kako su najjača familija, da vidite kako ih tretiraju u policiji. Vidio sam kako ih tretiraju u policiji, nisam im vidio, ali sam čuo. Bio sam tu. Ali oni su Mirza sine upravo napadnuta porodica pokušalo ih se zapaliti. Kako će ih tretirati? Njih doveli,
Jesu i njih doveli zbog tolike krvi, bilo je tu jako puno krvi, znači iskrvario sam dosta, hitna je došla, mislim, tako sam se i probudio, vidio sam svjetlo neko pred očima i onda vidio hitnu i policiju, oni su se odaljili sa tim reflektorima. Zašto ti je Mirza to trebalo? Ti znaš da ja ne podržavam te stvari, da... Znam, ne podržavaš ti te stvari, ali to znači naše nešto privatno, a iz Udina, u stvari iz Ludina, može da izjavi bilo šta. Mislim da je svim ljudima jasno ko je iz Udina i Hamdija, mogu da izjave bilo šta, bilo kakvu izjavu da daju, to je lažno. Ja samo vjerujem, ako ima pečat izjava, ako je ovjerena u policiji, ja u to vjerujem, ko ću vama dostaviti sad odmah slike, ne možete slobodno, dozvoljavam vam, ja lično, Mirza Sofić iz Srebrnika, rođen 8. januara 1984. godine u Tuzli, dozvoljavam Adox TV. Kad su te, daj mi reci ovako, kad te i policija udarala ako je bila hitna i tebe pokupila na licu mjesta, jel? I odveli su te gdje? Ja sam bio sav krvav, kad sam se pogledao, ja znam da se nisam nesvijestio, nisam znao kako izgleda. Ja sam ispio 2 zuba gore, to su oni su pokupili ta 2 zuba. I hitna je to odatle odvela gdje? Odvela me u hitnu i pružili su mi prvu pomoć, zašali su mi usne, lijevi dio usni, ali to kad su me udarali, A čekaj, nakon toga su te odveli u policiju i onda ste u policiju udarali, jel? U policiji su me udarali nakon što sam dovežen iz hitne, gdje su mi dali fiziološku infuziju i neke vitamine, su mi ubrizgali u infuziju, vidio sam, pošto razumijem se u medicinu, mislim da je vitamin C ubrizgan i policija, kad sam došao, stavili su me na jednu stolu. Moram te pitat, Mirza, još jedno pitanje. Jesi li bio pod utjecajem čega? Ne drogiran, su odmah su oni izvadili alkotest, da li sam bio pijan, da li sam ovo, da li sam ono. Prvo su izvadili alkotest, vidjeli su 0,0, a onda test na droge, izvadili su mi krv, izvadili su mi urin, odnijeli su mi... Adox 2 eura, zamisli šta bi nama Hamda uradio ovako jeben. Jebi ga, zabil... Pa odeš s kanisterima, svakom uradio. Svako bi svakom s kanisterima kad mu odeš. On sam kaže, dobra je momčina, u redu je ovaj šef, rekao su nalazi svi u redu, jest sve u redu, tako da je to potvrđeno. Ja sam znači trebao davno biti pušten, ali sam zadržan zbog ovog što nije mogo doći da uzme otis. Terorist live-a brani Hamdiju, pa da normalno, da li sam ja njemu zaprijetio, bilo bi kontra i to ide u krug, nema pomoći, šta će. Jer imao paljače, ostao, ja sam potvrdio da je moj, što i jest, ali oni meni, kako su on meni udali, on meni ispuo, ali problem što je paljač pored toga i što ljudi misle da je to zapaljeno, to što nije zapaljeno, oni vole da je to zapaljeno, bilo da oni snime plamen, ali ja kažem u policiji, to je kako je asfalt stari asfalt je bijele boje, pobijeli, nije taman, šta sad evo gledam napolje, vani, gledam asfalt plave boje, tamne boje, znači ovo je se apsorbira, ovo je se super 98, različite od benzinu, super 98 se apsorbirao u asfalt i napravio velike, kako da kažem, široko, ko da sam ja poljevo potom. Fleku misliš? U asfalt, znači i nije zapaljeno. Ja kažem policiji prostite i pogledajte da sam ja zapalio, bila mala linija. A pošto sam rekao samo posao i nisam zapalio, apsorbiralo se i napravilo širinu na asfalt od benzina. Dobro. Mirza, ja ću te molit, pošto 20 minuta videa već imam, zamolit ću te da mi pošalješ, da mi slikaš odmah i da mi pošalješ tu izjavu iz policije da možemo prikazati svima. Dobit ćete odmah i dozvoljavam, znači za Adox TV dozvoljavam bez križanja ikakvog, da ništa ne prikrivate, ni imena, ni prezimena, ni konekcija nam je pukla. Čujemo se. Čujemo. Sad te čujem, reci.
znači za Adux TV dozvoljavam da se objavi javno moja izjava, da se dozvolja, ja ću sad slikat i poslat vam. Dobro, dobro. Hvala ti Mirza i želim ti svako dobro i nemoj više to da radiš. Ja, hoću još jednom da naglasim, nijedan youtuber, nijedan čovjek, ni bilo ko, ni od rodbine, ni od bilo koga nema veze nikakve sa ovim što sam ja uradio, znači niko, apsolutno niko, a oni koji vjeruju izludini i onom ludaku, Ramulju, to ne znam, ko vjeruje. Vidi, ja sam javno... Ja imam crno na bijelo, znaš kako Hamdo kaže, imam crno na bijelo, pa daj mi tu crno na bijelo, evo ja ću sad da uradim crno na bijelo. Ja sam Mirza ja sam javno morao da osudim taj čin, jer taj čin ne slažem se sa njim, kako se zove. Koji je razlog od njegovog odlaska u Gaćice, znali to neko? Pa da osvijetli put, jebo ga ti, kako ne slušaš? Vi nemate ništa s tim, evo sad ću vam poslati odmah. Hvala ti još jednom i čekam to tvoje da mogu ubaciti u video i da narod vidi pravu istinu. Može. Ajde, živio. To je, dragi moji, bio Mirza Sofić direktno nakon što je pušten iz pritvora. Čuli ste da je pušten, znači ne tereti se za pokušaj ubistva, jer je odmah pušten, nije zadržan. Tukli su ga, Hamdija ga je tuko tek kad je bio na zemlji, kad je oboren od strane njegovog brata, to jest Hamdijinog brata, onda je se Hamdija iživljavao na njemu. Zatim su ga tukli policajci u policijskoj stanci, pokušavali da od njega iznude da li ga je neko poslao. Međutim, niko ga nije poslao i niko nije kriv zato što je Mirza otišao. To je bila njegova odluka zbog nekog privatnog sukoba od prije kada mu je Hamdija Ramulj psovao mater i tako dalje i tako dalje. Ja ću sad da ubacim u video i njegovu izjavu gdje sami možete vidjeti sve dokaze i da jednom raščistimo ovu dilemu ko stoji iza Mirze i da li je iko od nas poslao Mirzu. Svako dobro vam želim i veliki pozdrav od Adoksa. Nemojte jedni drugima ići na kuće.